guys, bibili tayo ng ng tinapay. Ganito guys, bumili ng tinapay dito. Tuturuan ko kayo guys. Eto, papakita ko sa inyo paano bumili ng tinapay kasi hindi natin siya maintindihan, di ba? Eto guys, example, ito yung gusto mong bilhin. Ayan, so titingin ka lang guys sa ayan, 500 grams. So hanapin mo siya dito. Ayan, ito siya 500 grams. So piso lang yan. Ayan yung halaga niya. Nasa 62 siya sa atin, 62 sa pesos. Itong tinapay na Galdia. So ito yan, 500 grams. Siyempre, lagi kang kukuha. Natutunan ko sa mga pinasukan kong supermarket dyan sa Pinas, naka-pipo yan. So siyempre, doon ka kukuha sa mismong likod. Example guys, ito. Dito ka kukuha sa pinakalikod kasi yun yung mga bago. Aba, naligaw ka. Ayan, dito ka kukuha sa pinakalikod kasi siyempre, naka-pipo yan. First come, first eat. Ito yung bago. Ayan, nakakuha na tayo ng tinapay. Yes. Так, Yes. она стоит так. Yes. По карте нужно стоит так. Discount. Card? Там берете бумагу, заполняете. Okay. You, me? Сейчас. Come. Ты сначала купи. Yes. Пойдешь на кассу, отдашь это, заплатишь деньги, заберешь свою карту. Card. Да. You, card. Discount. Да, и потом уже заполнишь. Discount. Ого. Давай сделаем по-другому. Okay. Смотри-ка. Возьми, допустим, так Yes. и так. Идем на кассу. Counter. Это Okay. оставляй здесь. Yes. Идем сама. Оставляй здесь, не бойся. Okay. Guys, sasamahan niya ako. Gagamitin daw yung card niya para meron akong discount. Bigyan daw niya ako ng card. Мани за это. Okay. Там она тебе даст карточку. Okay. Ты потом заполнишь ее. Она Sign. активирует. Yes. Активация. Okay. И потом ты будешь ходить в магазин. Okay. Guys, tatap daw niya yung ating pinamili na dalawa. Susubukan niya para meron tayong discount. Ayun, meron silang card. Para mapunta sa kanila yung points, parang advantage card. Ayan guys. So ayan guys, para daw magkaroon ng discount. Ayan. Okay. Card yata, card. Ito yung pinamili oh. Gagamitin yata niya yung card. Здравствуйте. Дадите парню тоже, чтобы карточку. Дать карточку? Ну вот эту, то, что я вам отдавал. Ayan guys, kukuha daw niya ako ng card. Ayan, kukuha niya ako ng Но card. ему карточку тоже надо, да? Да. Ayan. Ему тоже надо. Где мне ее считать? Вот сюда. Сюда, да? Ayan nga, kinuha nga ako ng card. Pipil up ako para magkaroon tayo ng card. Считайте вот сюда, он Para daw pagka bibili ata, pag lagi may discount. Напакабait наman. Thank you. Ты сейчас заплатишь, сейчас он это скажет. Okay. Потом с карточкой пускай. А потом, потом придется он заполнить и придет с карточкой. Ayan, galing. Thank you. Ayan guys, may discount na ako sa card. May card na ako ng Maxima. Ayan. Guys, i-activate na niya yung ating card. Ayan, i-activate na. So, kada bibili tayo dito, meron tayong discount. Kasi malaking bagay din yun, syempre. Alam nyo naman, nasa Europe tayo. Ayan, i-activate na niya. So, magkakaroon tayo ng discount. Hey, discount. Ayan. Ayan. Thank you. Ayan, meron na tayong card. Yay!